أمنا شمت برنامجنا نقدم علوي بيت فردي بريزيدانتن مكتل بريزيدانتنينا شمت نقبل نص مسودانا قصيلنا خا ياو ناي سرح فصمتي شمتين هنقبل سرح فصمتي ناي بيرو حلفتي الله بتوسخ خدمه ناي زواتات حلفت له ام مقرب بحبار قربيو او قال محلا فلالينا قال محلا نغبرو لينا بسالساي درجه دما ناي وانا اوديتور شمتون علنا ناي مراخبي حفاش ايجنس مراخبي حفاش شمتون اللي تصوعنته نبيت مخرنا سلازخونه مالتي زين مسارات بمغبار استخبروا دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሽመት ዝቀርቡ ከቅርቡልና ብክብሪ ይዕድም يغني تخبره فوقبه نبريزيدنت لاعلواي بيت فردي بهراو كلا منግስት ትግራይ ክሽየሙ ዘቀርቦም አይተን መንግስቱ ተخلايم ደረጃ ትምርቲ ወይ ናይ ትምርቲ ድልውነቶም بشنت شعات ميتين سان شعاتن أم تمرت بحق أدفانس دبلوما تمر يوم بخلتش عنقلتن أم تمرت بحق قدام أي ديجري تمر يوم بخلتش عن شعاتن أم تمرت كلا أي ديجري بعلم لك حقي تمر يوم راح لمدهم بزملكت شعات ميت عن شمتن أم تمرت حق جاز داينا وردا بيت تمرتي وردا بيت فردي نيرم أم قاله كاب شعت شعات ميت تسعة شعاتن أم تمرت كساب خلتش عنقلتن أم تمرت داينا وردا بيت فردي دان شانيرم كاب كلتشن سلستن كساب كلتشن أربعتنا أم تمرت بريزيدنت وردا بيت فردي ساعة سعد أم بانيرم كاب مفارق كلتشن أربعتن كساب مودعتها كلتشن أم تمرت داينا ما أخلاي بيت فردي زوا سبيل المعراب مد مقاياتات شرارون شرن نيرم كاب كلتشن شمنتن أم تمرت كساب جنبوت كلتشن عصر تشوعاتن أم تمرت بريزيدنت ما أخلاي بيت فردي زوا سبيل المعراب كينهم قلقيلهم يوم كاب جنبوت كلتشن عصر تشوعاتن جميرو تتابع بريزيدنت لعلواي بيت فردي كوينهم أم قلقال يركو بدمر للعسر عامت أو أبيات فردي تقراي بداينتن مرحنتن قلقلهم أم قلقالون يركو نما كنت البريزيدنت لعلواي بيت فردي بيراو كلا منغست تقراي كشيوم زقروم آيت تسفاي قبر مدهن نقصة كان محزون بزبيت مكري تشيمهم زنورو يوم ناي تمرت دلوناتهم بحقي ناشد شورحي مسكر ورقات قدم يلو هايزي بحقي قدام اي ديجري بورق ميدالية تشلم يوم بمسرتها مدكلات بمخرين سرسات عالم حقي سواء مسلات تفلالي مسكر ورقاتون رخيوم يوم بعالم لك حقي قال اي ديجري زوم بزل عالم أرق تمري أميوم لمد سرح كاب تكمتي سمانا شوعاتن جميرهم كساب سنة تشعاتن ميتن تسعان داينان متحاوري وردا بيت فردينيرهم كاب حامل حادش عند تشعاتن ميتن تسعان كساب حدار شمونته عند تشعاتن ميتن تسعان رواتنا مدمرت بريزيدنت وردا بيت فردي كاب حدار تشعاتن تشعاتن ميتن تسعان رواتن كساب ترجي سلاسة عند تشعاتن ميتن تسعان شوعاتنا مدمرت داينا ما أخلاي بيت فردي كابل كاتي تحدش عند شعاتن ميت تسعان شعاتن كسب تحساس سلاسة كلتشين سلستن أم تمرت بريزيدنت ما أغلبية فردي كابتر حادة كلتشين سلستن كسب ميازيا عصر تحمشته كلتشين عصرتن أم تمرت داينا لعلواي بيت فردي خلال تجراي كام ميازيا عصر تشدشته كلتشين عصرتن أم تمرت كسب مسكرم سلسته كلتشين عصر تشدشتن أم تمرت مكتل بريزيدنت لعلواي بيت فردي خلال تجراي كام مسكرم أربعته كلتشين عصر شدش أم تمرت كسب حزي داينا لعلواي بيت فردي كل تجراي كوينهم زقل قوليهم أب تجراي زلوا حزن عداين سرعتنا بتعمي كاوز صومهم حدا يزل هز تجراي أب داين نزل من قد حزب بتعم خبيد نجاري زلمه أو زي تاوي أنا يسوون أي نيروم أب صغور أي تتسفاي أو تشلل ما يمدلي أم خانم سميع عملهم أو زي أو حلف سرحوهم سرحتي تاي عقبتي من هاونا مصيهم تاي تشلل مزجورهم زل زبل مزلهم منت حزي كساقرنا يخلي لهم ديوم استخوروا بريزيدنت أوريوم منيو حزي زلنا يهزب تجراي سام كساقري خليهم تهايلهم تعكينهم ديوم زل حتى يزلني غني له أبزلنا زحلف توسنا دحري بيتم خري نفسهم ملاسو ترى خمنا نرنا مدوات فلاي ما بديسيبلين زقصعو
ملت زقرو دانو قاسن دا تخايد غني سلازي كالي جمجام كالي توسخ نجار كوين قلنا بزن جبرات زلوا أجمعنا ناي دانو جبر زلوا قاسقن أنا بتعمل بلي ملت صبوق صرح خم زخلو تجنزي بلخو هنا تو فتان مدرهات ينزلوا تنادين من محضر قوي سلازي أنا زرزرهم جمجام بقصة نزت أنا خرجون كنت أنفتهم من قدمون سرحي ناي بزحلف جزيون توصلنا جزء سريح ميم سريح استيون اللوب زجور زولق ألسي من دم ناي موجودات ناي مجمجام ناي موفر صبو تعزي ولا هو سلازي بس زقرب ببريزيدنتنا تتقبلنا يوم زور رئيتنا كون تحقن محدان كون يزارب ولا هو نا بزيات تقبلنا ترهم صبو يزبل أني لي كاب خمسة ستة قلت كاب أول بيت مخري استلعلى بحلف صراحتهم يكون خزين بريزيدنت العلوي بيت فرت حاتم زلوا عتمن قصو تخلاي أوز نبرم صراحتين وحلو ولا جزء أو السمين معرب بريزيدنت نايت زوا خوينا مسارح يوم أو زوا السمين معرب بريزيدنت نايت زوا خوينا مسارح له نوح جزء مستنايت من محدار يخون أتقال على مستنايت هزب صراحتي تناوي وميخون تأساسي رم من مسرح كافتم تصبق صراحة لا صرحوا زمسجن صراحون لا صرحوا زمس زنور يوم بمسرته السمين معرب أو نايدين صراحتي إدم حويسهم محجاز يخون أتقال عليه أفتزنا ورا من قصاص بمحجاز عيني زحشة زرقة تجواراتون نيروميم أو ناي مخته زنبرنا صنحيتون لك خم حدا تقراوي طرح زي كونس بدحرباي تؤمون كم حدا ناي صدرا قدلي أبال أكل أفت مختون أفت زوا أفت ناي فتحي صراحتي زنورنا ناي أشعتو وصي زنبرة ناي أواج ناي دنبتات وصيهم تقاموا لهم زنبرنا مس مدبنيا بيت فرد زي من وارو تأساسيرو افتزوا نسب كلن كوافتات نس جنبارات أبزنا ورو اللجيزة تناي داين تتناخيرون خسرح افتناي مخاطة جيزون مكيتهم مسح جرمونا وتقاليسهم كاو تمليسنا دحرم تاونا له تنعبيات بفردي مليسن سرحتي سرح كجمرة خلوا بتمسسال من قد بناي مخاطة عيني سرحة سريحا خوصان هزن خجلجلا زلعلة ترى لنا ورمي منيرم سلازي خزون تلجمامر ويخون التقلال تني حلف لنا ورم من قصة عصب قمة أتيه كخوني خولو يوم بقعوني يوم زبل تبع البيت مرخو ولا ملو يزبل يعني لي أما كتل بريزيدنت أتو تسفاي غرامدين تي ماداليا ناي أو تمهرت تمرقت له زرا هوايو بتكبر أب كاب تحت جميرو كساب ناي مكتل بريزيدنت بس يحوم زنوريهم ياو كابتهم بزحلة استطاعوا حدا بيت مخرم قام جيموهم ويد محلات قام حليوهم أيكونن نزي تساويرهم نتقعد تساويرهم ياو بصراحة زنوريهم قال أي استدراسوية بتقبر بعقمهم دما أفتناي مجمرة قريب الله بو مردا أب كل زي عن ناي فتحي استخفر أول بيت مهر كلهم زقرب وزلوا بوز هزن قلت وزلنا راح يكونن كبيدي سرعة فتحنا نخطفون بوزح سلسة سرحلو نايداني راح الكون زو السد يكونن
بكل ملو فتح سينو كان صرصر حزب تግራይ كبتن أكلنا يزي كوينن ناتسرح لزمصاي سلازي هررتا فتحنا يتهزبي كبيد مخانو تملقتي يحلف الله نزي حلفنت وسيدو نصام ازي نمفتح كل عينت مسواتي كخفل موسان يدلي كوا حالف ግን بكل ملو تنمصمتي مبغس ማለት قريبا من نازلو بقعات يوم قلتات تهليون كيدي بتي تكال وي بتي بيت مخري ناتدغفو كسرحو زخلو بقعات يوم زول ريتاي زلن يغني الله افتا سرع افتا حاطيار غزيون دحانكم زخوني انو نسمع زلو ግን ገምጋማ ይኮነን እዚ ስለዚህ حدش مدباس يكونن حزين نابዛ بيت مخري تاساسيروم ስለዘለው አፈጻጽመም ክንካታተሉም ኢና ሁሉና ማለት نحناون بتا فصامي بيت مخربنا نابزي ايام صوعنتهم ስለዝኾነት ናይ ቀርባ ክትትል ክንገብርና ማለት ስለዚህ ፍታ ቦታ ስለዘለው ካፍታ ቦታ ዘልዕል ምንም ነገር ይብልና مستتمكرون حزلهم كنتاتن يقصلو ياتكون زلا ግን ዕላው ትኾነላ ሕዚ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ሹመኛ እንተ ይኮኑ ሕዚ ናይ ቤት ምኽሪ ህዝቢ ትግራይ ይኮኑ ናፍታ ትካላዊ መስርሕ ይኣቱ ኣብታ ዝሓለፈውን መፅኦም ሪኦሞም እዮም ቤት ምኽሪ ተፀውዑ ኢሎም መፅኦም እዮም ቤት ምኽሪ መኽቢሮም ማለት ንህዝቢ ትግራይ ኣኽቢሮም መፅኦም ማለት እዚ መፅኦም ፃ ኢሎም ተፀሪፎምሉ ድማ እዮም ታትገብሩና ኣብኡ ተኣቱ ተባሂሉ ታውግንናው ነርያ ማለት ታሕግን ስርዓትን ተኸቲሎም ኣብዚ ኣናንበቡ እዮም ዘብሉና ነይሮም እዚኣ ተፅድቑ ዋዲኹም ተቐበሉ ዋዲኹም ወሰኣያ እንትክ ወሲድና ኣትዮም እዮም ኣኽቢሮም መፅኦም ቤት ምኽሪ ስለዚ ኣነ ብቐፃሊ እውን ክንሪኦም ንኽኢልና ፀገም እውን ኣይተረኣዩ ኣለዎምን ኣፍታ ቦታ እውን ኣሎ ቅቡል ተገበርናዮም ኣነ ብኡ ተቐቢል እዮም بيت مرون قبلني أنا زحتت بس قرب مرحله ن أعطوهم قصو تخلع ن بريزيدنت العلواي بيت فردي فخونو ندق فينا نبض صوركم عملات في الفربي إيش مرة مطلع نورد تقامو زلوت هالي تقامو دمسة تعقوى زلوت هالي بمولو دمسي شو ما تهم صديق الله أعطوا من قصة تخلاي يغني اللي استخبركم عولات بيت مخري تقاوم زلوة الحرحلي يلن دمسة تعقوى زلوة الحرحلي يلن بمولو دمسي نمكت البريزيدنت الناس حالفهم الله أعطوا تصفاي غير مدني يغني اللي استخبركم عولات كمون في صراحة المسارات المضاعف عشان صراحة المسارات المضاعف صراحين المضاعف صراحين المضاعف أنا تصفي قرمة النقصة عبد زعلت زي عبد قدمي بيت مخرق قريبة عبد زعلت زي عبد قدمي بيت مخرق قريبة مكتل بريزيدنت العلواي بيت فرد كوينة انتشيم مكتل بريزيدنت العلواي بيت فرد كوينة انتشيم نحق منقستي تأمان بمخان نحق منقستي تأمان بمخان كاب منقستن هزبن إذا كاب منقستن هزبن إذا كلل زتوهبن حلافنت بقنعنان بوفينة كمون حقن سرعة المسارات بالمقبار سرحين مفتصام قالياتو قبلنا ناب حالي زغطت شمتنا هنقطر يغني اللي تخبر أخو قوي
بزرزر تحالفنت الشوامونون بوتانا زرزركو خيدي ايتا اماني الا صفا نمختل بريزيدنت بهراو كلا منግስት ትግራይን ሓላፊ ቢሮ ፈትሕን ኮይኖም ክሽየሙ ዘቕርቦም ايتا اماني الا صفا እዮም ትምህርቲ ድልውነት ቀዳማይ ዲግሪ ብሕጊ ማስተርስ ዲግሪ ብሕግታት ታክስን ኢንቨስትመንትን ዲፕሎማ ብስርዓት ምምሃር ምስትምሃር ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ስራሕ ልምዲ ንልዕሊ 20 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ህዝባውን መንግስታውን ትካላት ዝሰርሑን ዘገልግሉን ኮይኖም ካብ ሰነ 1990 ክሳብ መስከረም 1994 ዓ.ም ኣባል ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ሃገር ካብ መስከረም 2003 ዓ.ም መተሓባበሪ ውዳበታት ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ካብ መስከረም 2003 ክሳብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ናይ ሕጊ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ዓዲግራትን መቐለን ታሕሳስ 2009 ክሳብ ታሕሳስ 2010 ዓ.ም ምክትል ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ታሕሳስ 2010 ክሳብ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ ሓምለ 2013 ክሳብ መጋቢት 2015 ዓ.ም ኣማኻሪ ሕጊ ፕሬዚደንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካብ መጋቢት 2015 ክሳብ ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ቺፍ ካቢኔት ሰክሬታሪያት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ ጥቅምቲ 2016 ክሳብ 2017 ዓ.ም ኣቐባሊ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ሚያዝያ 2017 ክሳብ ሕዚ ምክትል ፕሬዚደንትን ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኮንስትራክሽንን ኮይኖም ዝሰርሑን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝተፈላለዩ ናይ ኣመራርሓ ስልጠናታት ብምውሳድ ዓቕሞም ዘዕበዩን ኮይኖም ብስርሖምን ስነ ምግባሮምን ዝተመስገኑ እዮም ቀፂለ ዘቕርቦ ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኮይኖም ዝሽየሙ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሃሪፈየ እዮም ናይ ትምህርቲ ድልውነት ዲፕሎማ በተፈጥሮ ሃብቲ ዲግሪ በተፈጥሮ ሃብትን ኢኮኖሚክ ማኔጅመንትን ቀዳማይ ዲግሪ ማስተርስ በኢኮኖሚ ተፈጥሮ ሃብትን ናይ ኢንቫይሮንመንት ኢኮኖሚክስን ሃላይ ማስተርስ ኣብ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ኣብ ኩሎም ብርክታት ትምህርቲ ብዝለዓለ ማዕርግ ዝተመረቑ እዮም ስራሕ ልምዲ ካብ ጣብያ ገጠር ልምዓት ጀሚሮም ኣብ ሃዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከም ረዳት መምህር ነይሮም ምክትል ዋና ማሕደርን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ገጠር ልምዓት ኣብ ወረዳታት ኣፅብን ክልተ ወላዕሎን ኣገልጊሎም ዝተፈለየ ማል ስፔሻሊስት ናይ ሕርሻ ናይ ለውጢ ኣየር ዝፃወር ብዝብል ድማ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ምክትል ሓላፊ ኮይኖም ኣገልጊሎም ሕዚ ኣብ ቀረባ ድማ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ኮይኖም እናሰርሑ ዝርከቡ እዮም ቀፂለ ዘቕርቦም ንሓላፊ ቢሮ ከተማ ልምዓት ኮንስትራክሽን ኮይኖም ዝሽወሙ ኣይተ ኣለም ገብረዋህድ እዮም ድልውነት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብምምሕዳር ህዝቢ ካልኣይ ዲግሪ በመራርሓን ሰናይ ምሕዳርን ልምዲ ስራሕ ያው ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተሳተፉ እዮም 3 ዓመት ናይ ወረዳ ዓዲ 4 ሕዚ ወረዳ ራማ ናይ ሲቪል ኢንተሊጀንስ ሓላፊ ቀፂሎም 2 ዓመት ናይ ወረዳ እንዳባፅሓማ ኮሚሳር ሓላፊ ቀፂሎም 2 ዓመት ናይ ዞባ ኣክሱም ኮሚሳር ሓላፊ እዚ ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ድሕሪ ዓወት 10 ዓመት ናይ ዞባ ማእኸል ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ዞባ ምዕራብ 4 ዓመት ኣገልጊሎም 2 ዓመት ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ፕሮፓጋንዳን ኮይኖም 2 ዓመት ድማ ብዞባ ኣመሓዳሪ ብዞባ ኣመሓዳሪ 1 ዓመት እውን ኣብ ማእኸላይ ዞባውን ኣገልጊሎም እዮም ቀፂሎም 4 ዓመት ሓላፊ ፕሮፓጋንዳ ህወሓት 2 ዓመት ሓላፊ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ኮይኖም እውን ኣብ መንግስቲ ሰሪሖም እዮም 9 ዓመት ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኮይኖም እውን እናገልገሉ ጸኒሖም እዮም ቀፂለ ዘቕርቦ ንሓላፊ ቢሮ ማይን ኤነርጂን ኮይኖም ዝሽወሙ ኣይተ ተኽላይ ገብረመድህን ኣባ እዩ ድልውነት ትምህርቲ ካልኣይ ዲግሪ ብናይ ከተማ ማኔጅመንት ስራሕ ልምዲ ብመሪሕነት ኣብ ብርክት ዝበሉ ሓላፍነታት ን18 ዓመታት ኣገልጊሎም እዮም ኣብ ወረዳ ምክትል ወረዳ ኮይኖም ኣብ ክልተ ወላዕሎ ናይ ከተማ ውቅሮ ከንቲባ ኮይኖም ኣገልጊሎም ኣብ ዞባታት ከተማ ልምዓት ሓላፊ ዞባ ምራቅ ኮይኖም
حلف ود بيت صحفة زوا ما أخل كوينم حلف ود بيت صحفة زوا سمين معراب كوينم وانا محداري زوا سمين معراب كوينم وانا محداري زوا معرابون كوينم كاب قربا جميرو دما حلف بيرو ماين انرجي كاب مال كاب حمله 2017 جميرهم حلف بيرو ماين انرجي كوينم ناغلغلو زركو يم قصيله زقربهم نحلف بيرو تمرتي كوينم حلف كوينم شومو دكتور كيروس قعشيم يا برك تمرتي بي اتش دي او دكتوريت كيمستري سراح لمدي تحابر بروفيسور كوينم يا بتستمهروا مويا كيمستري لعلو ايت مرامارن بركت زول سرحت مرمرن او عالم لخنا ساينس مصيحتاتون مرمرم حكيمهم يوم بدمر ابز حالف 10 عامات ابتفلالو لعلو تكالات تمرتي ኢትዮጵያ بحلاف ክፍል ትምርቲ ኮሌጅ ዲን አካዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ኮይኖም ዝሰርሑን ኣብ ዝመርሕዎ ትካል ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ዕብየት ትካላት ላዕሎ ትምርቲ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ዘበርከቱ እዮም ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ዝሓለፉ 3 ዓመት ድማ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ እንዳመርሑ ይርከቡ ቀፂለ ዘቕርቦም ንሓላፊ ቢሮ መሬት ኮይኖም ዝሽየሙ እዮም ዶክተር ፍሳ ሃፍተፅዮን ናይ ትምህርቲ ድልውነት ብፌደራሊዝም ናይ ዶክተሬት ዲግሪ بمصنعات سلام دحنتن ناي ماسترز ديجري فيدراليزم فتحت حقونصن ناي دحر مرا دبلومان بحق دما ناي مجمرا ديجري زلوم يم اغلغلوت كاب 2000 عام تمرت كساب 2006 عام تمرت ام يونيفرسيتي غوندر ممهر حقن مكتل دينن كومون ابدو افريكان سويزرلاندن عالم لخت كالات ناي مرمر تمكرو زلوم كوينم كسرو صنحيوم كاب 2007 عام تمرت كساب 2010 عام تمرت دما اما اخل مصنعات مرمرن بوليس ኢትዮጵያ لعلوايت مراماري بوليس ኮይኖም ሰሪሖም ካብ 2010 ክሳብ 2014 ዓመተ ምህረት መስራትን ዋና ዳይሬክተርን ኢንስቲትዩት መጽናዕት ምርምርን ፖሊሲ ትግራይ ኮይኖም አገልግሎም ካብ 2014 ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ትግራይ ኮይኖም ሰሪሖም ካብ 2015 ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት ድማ ሓላፊ ማእከል መጽናዕት ምርምርን ፖሊሲ ህወሓት ብምዃን سريحهم بتوسخي أبتكم 2015 عام تمرت أول جوجل لزت سلم تجري بمخان أو سمع دومال تصابو سمع بريتورا أول كوينامون جابهم زبركوتيهم كم ميازيا 2017 عام تمرت جميرهم بيروم حلار حتى أمان مريت تجري نمرحو زركويهم كأتسيل الزارون نحلاف نت بيروم أدن كوينن شيوما ويزرو برختي قبل مدهنيو درجات تمرتن دولنا تمرتي قداماي ديجري ناي مريتن ناي ماين انجينيرينج كالاي ديجري اغرو ايكولوجين ناي قصال معبالن زملكتيو سراح لمدي كاب 1999 جميرن كساب 2007 عام تمرت اوردا خلتو لعلو اب استفلالي بيت صحفتات حلافيتن كساب مختل وردا محدارين كوينن نعسرت عام تقلقلنين كاب 2008 كساب 2010 عام تمرت اب زوا مبرا زوا كوميتي بمخان اب استفلالي حلمنتات نسلست عام تقلقلن كاب 2010 عام تمرت كساب 2011 عام تمرت كنتيبا كتما اورو خينن نحد عام تقلقلن كاب 2011 كساب 2014 عام تمرت بيرو بحالن توريزم من تግራይ حلافيت كوينن نسلست عام تقلقلن كاب 2015 عام تمرت كساب 2017 عام تمرت ايجنسي مدرغاص بقعت ميا تግራይ حلافيت كوينن 3 عام تقلقلن كاب 2017 عام تمرت كساب حزي اب غزاو محدار ياو بيرو ادن حلافيت كوينن 1 عام اقلقلن قصيله زقربون حلافي بيرو حزي او تاشم قيرنا لنا سيفل سيرفيس نبرت افت حدش اواج بابليك سيرفيس لمع حيل 7 ينايلنا يزلنا نزي اخ مرحو كشيومو بحصه زقربهم زلهو دكتور تخلاي تسفاي ገብረ እግዚአብሔርም قدم الى زنور كفتي طلالا مصنعتي ناي تግራይ نسوم يمرحو نيرم نسو ግምት እቲና ኢና ናብ ሓላፍነት ተምጽና ዘልኩ ነዚኦም ዶክተር ተخلاዩ ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ሳልሳይ ዲግሪ ያው ፒኤችዲ ዝባሃል በመራርሓ እዩ ሊደርሺፕ ዝባሃል ድሕረ ምረቓ ዲፕሎማ ብልምዓትን ከተማን ኣባይትን ዝምልከቱን
ናይ ትምህርቲ ድልውነት ኣለዎም ስራሕ ልምዲ ካብ 79 ካብ 1979 ክሳብ 1984 ኣብ በዓል መዚ ልምዓትን መጽናዕትን ሽንጥሮታት ኢትዮጵያ በዓል ሞያ ኣመራርሓ ስራሕ ኮይኖም ጸኒሖም ካብ 1984 ክሳብ ሓምለ 2015 ብመምህርነት ብዝተፈላለዩ ሓላፍነታት ዘገልገሉ እንትኸውን ኣብ ውሽጢ ዩኒቨርሲቲን ኣብ ደገን ዘገልግሉሎም ሓላፍነታት ኣብ 92 ክሳብ 95 ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዲን ኮሌጅ ቢዝነስን ኢኮኖሚክስን ካብ 1995 ክሳብ 97 ኣካያዲ ስራሕ መዘጋጃዊት ከተማ መቐለ ኮይኖም ኣገልጊሎም ካብ 1998 ክሳብ 2000 ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮይኖም ኣገልጊሎም ካብ ነሓሰ 2015 ክሳብ ሕዚ ዋና ዳይሬክተር መጽናዕትን ምርምርን ፖሊስ ትግራይ ኮይኖም እናገልገሉ ጸኒሖም እዮም ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ወዳድባን ካልኦት መጽናዕትታትን ብምስታፍን ብምምራሕን መንግስቲ ትግራይ እናሓገዙ ዝመፁ ኣመራርሓ እዮም ቀፂለ ዘቕርቦን ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ኮይኖም ክሽየሙ ዘቕረብኮም ዝሓፀኽዎም እዩ ዶክተር ጸጋይ በርሂው ተስፋዮም ደረጃ ትምህርቶም ሜዲካል ዶክተር እዩ ናይ ስራሕ ልምዶም ካብ 2007 ካብ 2008 ዓ.ም ኣብ ሆስፒታል መቐለ ሓኪምን ሜዲካል ዳይሬክተርን ካብ 2009 ክሳብ 2010 ዓ.ም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስ ዓይደር ብሞያ ሕክምና መምህርን ምክትል ሜዲካል ዳይሬክተር ሆስፒታል ካብ 2011 ዓ.ም ክሳብ ሕዚ ኣብ ክልል ጥዕና ቢሮ ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፊ ኮይኖም እናገልገሉ ዝርከቡ እዮም ቀፂለ ዘቕርቦም ንሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኮይኖም ክሽየሙ ዝሓፀኽዎም ዶክተር አብርሃም ሓጎስ ተክኤም ድልውነት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪ በመምህርነት ቋንቋ እንግሊዝኛ እዩ ካልኣይ ዲግሪ ፓብሊክ ፖሊሲን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን ካብ ደቡብ ኮርያ እዩ ሳልሳይ ዲግሪ ኣብ ቻይና ያው ዶክተሬት ዲግሪ ብዓለም ለኸ ኢኮኖሚ ተመሪቖም እዮም ናይ ስራሕ ልምዶም ካብ 1993 ክሳብ 1998 ብመምህርነትን ርእሰ መምህርነትን ካብ 1999 ክሳብ 2001 ብምክትል ዓም ህንፀት ምክትል ምልዓልን ሓላፊ ምልዓልን ኣብ ወረዳ ሓፈሮም ኣብ 2002 ምክትል ምልዓል ዞባ ማእኸል ኣብ 2003 ክሳብ 2005 ኣመራርሓን ሓላፍን ሱፐርቪዥን ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣብ 2007 ሓላፊ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ከተማታት ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ካብ 2008 ክሳብ 2010 ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ካብ ነሓሰ 2015 ክሳብ ግንቦት 2017 ሓላፊ ዘርፊ ምሁራትን ላዕለዎት ትምህርቲ ትካላትን ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ካብ ሰነ 2017 ክሳብ ግንቦት 2018 ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ቀፂለ ዘቕርበን ሓላፊ ቢሮ ቴክኒክ ሙያን ምፍጣር ዕድል ስራሕን ኮይነን ዝሽወማ ወይዘሮ ኤልሳ ተስፋይ ገብረ ማርያም እየን ደረጃ ትምህርተን ቀዳማይ ዲግሪ መምህርን ኣመራርሓ ትምህርትን ማስተርስ ኤምቢኤ ግልጋሎት መሪሕነት ኣብ 2006 ዓ.ም ምክትል ኣፈ ጉባኤ ወረዳ ሓውዜን ቀፂለን ሓላፊት ርክብ ህዝብን መንግስትን ኣብ ወረዳ ሓውዜን ቀፂለን ምክትል ኣዶ ወንበር ሊግ መናእሰይ ሕወሓት ሓላፊት ናይ ከተማታት ክትትል ሊግ መናእሰይ ኣብ ክልል ቀፂለን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ክፍለ ከተማ ዓይደር ኮይነን ኣገልጊለን ድሕሪ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኮይነን ቀፂለን ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኮይነን ቀፂለን ሓላፊት ውዳዊ ከተማ መቐለ ኮይነን ቀፂለን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ከተማ መቐለ ኮይነን ካብ ሚያዝያ 2017 ክሳብ ሕዚ ሓላፊት ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ስራሕ ዕድል ፈጠራን ትግራይ ኮይነን ኣብ ምግልጋል ይርከባ ቀፂለ ዘቕረበን ሓላፊት በዓል መዚ ልምዓት እቶት ኮይነን ሽወማ ዘቕረበን ዶክተር ምሕረት በየነ ተስፋ እየን ድልውነት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብኣካውንቲንግ ተመሪቐን እየን ካልኣይ ብርኪ ብፋይናንስ ኣካውንቲንግ ሳልሳይ ዲግሪ ዶክተሬት ማለት እዩ ብፋይናንስ ኢንሹራንስን ኣብ ወፃኢ ዓዲ ተመረቓ እየን ኣብ ቻይና ልምዲ ኣብ ቢሮ ፋይናንስ ኢንስፔክሽን ኦዲትን ሓላፊት ከይዲ ስራሕ ኮይነን 3 ዓመት ኣብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ምክትል ስራሕ ኣካይድት ኮይነን ን2 ዓመት ኣብ በዓል መዚ እቶት ክልል ትግራይ ምክትል ዳይሬክተር ኮይነን ን3 ዓመት ኣብ በዓል መዚ እቶት ክልል ትግራይ ዋና ዳይሬክተር ኮይነን ን4 ዓመት
ቢሮ ፋይናንስ ምትኻብ ሃፍትን ክልል ትግራይ ቢሮ ሓላፊት ኮይነን ካብ 2015 ክሳብ ሕዚ እናገልገላ ዝርከባ እየን ቀፂለ ዘቕረበን ንሓላፊ ቢሮ ፋይናንስ ምትሕባር ሃፍትን ኮይነን ዝሽወማ ኮይነን ወይዘሮ ራሕማ ዓብደልቃድር መሐመድ እየን ትምህርቲ ድልውነት ዲግሪ በአካውንቲንግ ኣለወን ስራሕ ልምዲ ካብ 1992 ዝጅምር ክሳብ 2003 ኣብ ቢሮ ከተማ ልምዓትን ኮንስትራክሽን ብክኢላ ቀፂለን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሲቪል ሰርቪስ ከተማ መቐለ ቀፂለን ኣብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ምክትል ቢሮ ሓላፊት ኮይነን ኣገልጊለን ቀፂለን ኣብ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ምክትል ቢሮ ሓላፊት ኮይነን ካብ ጥቅምቲ 2012 ዓ.ም ክሳብ ሕዚ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ከተማ መቐለ ኮይነን እናገልገላ ዝርከባ እየን ቀፂለ ዘቕርበን ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ዝሽወማ ወይዘሮ ሸዊት አዲሱ መንግስቱ እየን ትምህርቲ ድልውነት ቀዳማይ ዲግሪ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ያው ናይ ማኔጅመንት ማለት እዩ ካልኣይ ዲግሪ ናይ ልምዓት ጽንዓታት እዩ ዲቨሎፕመንታል ሳይንስ ስታዲስ ይባሃል ካብ 1980 ዓ.ም ኣብ ምግዳል ዝነበራየን ስራሕ ልምደን ካብ 1984 እዩ ዝጅምር ክጅምራ እንተሎ ናይ ዞባ ምዕራብ ማዳኣት ምክትል ኣዶ ወንበር ነይረን ቀፂለን ኣብ ትእምት ስራሕቲ ጉና ተመዲበን ኣገልጊለን እየን ቀፂለን ናይ ከተማ ሰቲት ሑመራ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ኣገልጊለን እየን ቀፂለን ናይ ዞባ ምዕራብ ኣዶ ወንበር ማዳኣት ኮይነን ቀፂለን ናይ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ኮይነን ኣገልጊለን ድሕሪኡ ናይ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ ኣፈ ጉባኤ ኮይነን ኣገልጊለን ድሕሪኡ ናይ ዞባ ምዕራብ ሓላፊት ገጠር ውዳበ ኮይነን ቀፂለን ኣብ መለስ ኣካዳሚ ዳይሬክተር ስልጠና ኮይነን ካብ 2018 ዓ.ም ድማ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ኮይነን እናገልገላ ዝርከባ እየን እዚ ካብ ኣባላት ናይ መራሓ ህወሓት ዝተመደቡ ኮይኖም ቀፂለ ዘቕርቦም ካብ ምሁራት ያውቲ ምስ ብሔራዊ ውድባት ዝተኣሳሲሩ ካብቲ ዘሎ ናይ ካቢኔ ቦታ 7 ካብ ህወሓት ወፃእ ክኸውን ኢና ጌርናዮ እዚ ውሳነ ናይ ህወሓት እዩ ቤት ምክሪ ክቕበለና እውን ንፅበ ስልጣን ናይ ቤት ምክሪ እዩ ህወሓት ግን ኣብ ዝሓለፈ ሓቋፋይ ንገብሮ ኢልና ኢና ቤት ምክሪ ናይ መጀመርያ ክንረኸብ ተለና እውን ሓቋፋይ ዝኾነ ካቢኔ ኢና ነምፅእ ኢና ኢልና ስለዚ ልዕሊ 30 ካብ 133 ካብ 100 ካልኦት ኣካላት ግን ናይ ምኽቲ ሓይልታት ዝኾኑ ካብኣቱ ከም መሪሕነት ህወሓት ወሲኑ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ናብ ቤት ምክሪ ሓንቲ ቦታ ናይ ምሁር እያ ናይ ውድባት 5 ኣሎ ፖለቲካ ውድባት ናይ ምኽቲ ውድባት ንብለን 5 ትሕዚ ዘቕርቦ ናይ ምሁር ንሓላፊ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክሽወም ዘቕርቦ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ዝበሃል እዮም እቲ ናይ ድልውነት ትምህርቲ ያው ፒኤችዲ ያው ሳልሳይ ዲግሪ ዝበሃል እዮም ተመሪቖም ብሜዲካል ማይክሮባዮሎጂ ዝበሃል ማስተርስ ብማይክሮባዮሎጂ ተመሪቖም እዮም ባችለር ተቐዳማይ ዲግሪ ብኣፕላይድ ባዮሎጂ ተመሪቖም እዮም ናይ ስራሕ ልምዶም ካብ 2011 ጀሚሮም ምክትል ቢሮ ሓላፊ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ኮይኖም እናገልገሉ ፀንሖም ቅድሚ ዝነበረ ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲን ኣብ ካልኦት ዩኒቨርሲታትን መምህርን ተመራማርን ኮይኖም እናገልገሉ ፀንሖም ቀፂለ ዘቕርቦም ካብ ውድባት ማለት ናይ ውድባት ናይ ኩሎም ተወከልቲ ገና ኢና ምፃናን ኣብ ሚጢና ቀኒና ምስኣቶም እውን ግዜውን ይደልዮም ንክውስኑ ስለዚ ንፅበ ኢና ዘለና ናብኣቶም 5 ናይ ካቢኔ ቦታታት ተደልዲለን ኣለዋ ሓደ ውድብ ሙሉእ ምርዳእ ስለ ዝተገብረ ንሽመት ሕዚ ይቐርብ ኣለኹ ሕፁይ በዚ መሰረት ንሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክመርሑ ዝሓፀኽዎም ኣይተዶሪ ኣስገዶም ተስፋይ ትምህርቲ ድልውነት ቀዳማይ ዲግሪ ብቋንቋን ስነ ፅሑፍን ካልኣይ ዲግሪ ማስተርስ ዲግሪ ብሶሺዮሎጂ ዝተመረቑ እዮም ናይ ስራሕ ልምዲ ብሞያ መምህርነት ካብ ቀዳማይ ሳብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣባ ገብረ ሚካኤል መሶብ እዮም መቐለ እዩ ካልኣይ ፈጻሚ ዳይሬክተር ሕብረ ልምዓት ኢሮፕ ብምዃን 1 ዓመት ሰሪሖም
ላዕለዋይ መኮንን ርክብ ህዝቢ ቢሮ ጸጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ 3 ዓመት ሰሪሖም መተሓባበሪ ጉጅለ ዜና ፕሮግራም ኢሮብ ብምዃን ን3 ዓመት ኣብ መራኽብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣገልጊሎም ኣቦ ወንበር ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብምዃን 6 ዓመት ክሳብ ሕዚ እናመርሑ ዝርከቡ እዮም ናይቶም ካልኦት ውድባት ኣብ ቀጻሊ ክነቕርብ ኢና ውሳነ ናይ ቤት ምኽሪ ግን ክልየና እዩ ኣብ ከይዲ እናተረዳድኣና ብዝኽና ወፅሪ ናብ ሓላፍነቶም ከኣቱ ውክልና ንፕሬዚደንት ክውሃብ ሓትት ሓንቲ ቢሮ እውን ኣላትና ካብተን ናይ ውድባት ናይ ጸጥታ ካብ ሰራዊት ነምፂና ኢልና ሳውን ኣብ ቀጻሊ ክትርአ ማለት መዲብና ነስርሕ ኢና ግን ኣብ ቀጻሊ ዞባ ማሕደርቲ ማሕዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣይተወልደ ኣብርሃ ገብረ ጻድቅ ናይ ትምህርቲ ድልውነት ቀዳማይ ዲግሪ ናይ ገጠር ልምዓት ካልኣይ ዲግሪ ማስተርስ ያው ካልኣይ ዲግሪ ናብ ቢዝነስ ምምሕዳር ቢዝነስ ኣድሚኒስትሬሽን ስራሕ ልምዲ ብርክት ዝበለ ናይ ስራሕ ልምዲ ኣለዎም ካብ ጣብያ በዓል ሞያ ጀሚሮም እዮም በመራርሓ ደረጃ ወረዳ ዶቃ ተንቤን ወረዳ ሊግ መንእሰይ ሓላፊ ነይሮም ወረዳ ማይን ኣብ ወረዳውን ማይን ማዕድን ኤነርጂ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኮይኖም ኣብ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ናይ ወረዳ መሬት ምምሕዳር ዴስክ ሓላፊ ነይሮም ወረዳ ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማይ ሃፍትን ኮይኖም ኣገልጊሎም ወረዳ ሕወሓት ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኮይኖም ኣገልጊሎም ወረዳ ምክትል ኣመሓዳርን ሓላፊ ሕርሻ ገጠር ልምዓትን ኮይኖም ኣመሓዲሮም ቀጺሎም ወረዳ ዋና ኣመሓዳሪ ኮይኖም ኣገልጊሎም ብዞባ ደረጃ ኣብ ዞባ ምዕራብ ምክትል ዞባ ኣመሓዳርን ሓላፊ ከተማ ልምዓትን ኮይኖም ኣብ ከተማ መቐለ ዞባ ውዳዊ ሓላፊ ኮይኖም ኣብ ክልል ስታፍ ዞባ ፕሮፓጋንዳ ሓላፊ ኮይኖም ኣብ ከተማ መቐለ ሓላፊ ሕወሓት ቤት ጽሕፈት ኮይኖም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ሓላፊ ሕወሓት ቤት ጽሕፈት ኮይኖም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ናይ ወድብ ኣቦ ወንበር ኮይኖም ካብ ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ክሳብ ሕዚ ድማ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኮይኖም እናገልገሉ እዮም ቀጺለ ዘቕርቦም ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኮይኖም ክሽወሙ ኣይተ ሲሳይ ግርማይ ሮሂዳን እዮም ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ቀዳማይ ዲግሪ ብቢዝነስ እዩ ስራሕ ልምዶም ካብ 1999 ዓ.ም ክሳብ 2004 ዓ.ም ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ቤት ጽሕፈት ሓላፍን ብምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ደረጃ ኣገልጊሎም ቀጺሎም ኣመሓዳሪ ወረዳ ዓድዋ ኮይኖም ኣገልጊሎም ቀጺሎም ናይ ዞባ ማእኸል ብደረጃ ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ስራሕ ፍጻሚ ኮይኖም ቀጺሎም ናይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያትን ኣብ ምዕራብ ግንባር ሓላፊ ህንፀት ሰራዊት ኣርሚ ኮይኖም ኣገልጊሎም ካብ 2017 ዓ.ም ክሳብ ሕዚ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ኮይኖም እናሰርሑ ዘለዉ ኣመራርሓ እዮም ቀጺለ ዘቕረቦም ናይ ዞባ ደቡብ ኣመሓዳሪ እዮም ኣይተ ዝናቡ ገብረመድህን ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ቀዳማይ ዲግሪ ብፖለቲካል ሳይንስን ዓለምን ለኸ ርክባትን ተመሪቖም እዮም ካልኣይ ዲግሪ ብወፃኢ ፖሊስን ዲፕሎማስን ተመሪቖም እዮም ናይ ስራሕ ልምዶም 5 ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕወሓት ኣባላት መምህራን ተምሃሮን ሰራሕተኛን መተሓባበሪ 2 ዓመት ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ርእሰ ምምሕዳር ክልል ጋምቤላ 1 ዓመት ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ሓላፊ ከተማ ውዳበ 1 ዓመት ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ሓላፊ ሚድያን ልሳናትን ኮይኖም ካብ ሕዳር ጀሚሮም ኣብ 2013 እዚ ካብ ግንቦት 27 2017 ኣብ ኣርሚ 44 ሓይሊ ህንፀት ረጅመንት ኮሚሳር ኮር ኮማንድ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ከምኡውን ሓጋዝ ኣርሚ 44 ኮይኖም ናይ ኣርሚ 44 ኮይኖም እናገልገሉ ጸኒሖም እዮም ካብ ሰነ 2017 ጀሚሩ ድማ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ምክትል ፕሮፓጋንዳ ሓላፊ ቀጺሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ኣመሓዳሪ ኮይኖም ተመዲቦም እናሰርሑ ይርከቡ ቀጺለ ዘቕርቦም ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ እዮም ኣይተ ፍስሓ ሃይላይ ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ቀዳማይ ዲግሪ በመራርሓ ትምህርትን ትልምን ካልኣይ ዲግሪ በመራርሓ ሰናይ ምምሕዳርን ናይ ስራሕ ልምዲ 8 ዓመት ከም በዓል ሞያ ኮይኖም 12 ዓመት ብመርሒነት ኮይኖም ፕሮፓጋንዳ ዞባ 1 ዓመት ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቅ 1 ዓመት ፕሮፓጋንዳ ከተማ መቐለ 1 ዓመት ኣመሓዳሪ ወረዳ ጋንታ ኣፈሽም 4 ዓመት ምክትል ፕሮፓጋንዳ ዞባ ምብራቅ 2 ዓመት ፕሮፓጋንዳ ከተማ ዓዲግራት 2 ዓመት ፋይናንስ ሓላፊ ሳዕሲ ጻዕዳ እምባ 1 ዓመት ኣገልጊሎም እዮም ቀጺለ ዘቕርቦም ዞባ ኣመሓዳሪ
ምዕራብ ኣይተገደይ ኣዘናውዮም ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ቀዳማይን ካልኣይን ዲግሪ ብኢኮኖሚክ ስራሕ ልምዶም ካብ 1998 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ክኢላ ንግድን ኢንዱስትሪን ቀፂሎም ብደረጃ ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ምክትል ሓላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ኮይኖም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ቀፂሎም ሓላፊ ውድብ ቤት ጽሕፈት ወረዳ ፀገደ ኮይኖም ኣገልጊሎም ቀፂሎም ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ፀገደ ነይሮም ቀፂሎም ምክትል ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ሓላፊ ውድብ ቤት ጽሕፈት ዞባ ምዕራብ ኮይኖም ኣገልጊሎም ኣብ እዋን መኽተ ድማ ብሰራዊት ትግራይ ኮይኖም መኪቶም ሕዚ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ኮይኖም ከገልግሉ ማለት እናገልግሉ እዮም ዘለዉ ከገልግሉ ክሽወሙ قريبين من لهم قصيل زقربهم أمحداري دوب مراقيهم هاي تخلالي حجاز تخلو ناي تمرت دلونتهم ببيزنس ممحدار ماستر سلوم ناي سراح لمدوم كابشد شعاتم 99 عام تمرت نشوعات عامتات بحرشاك إلى وردا سحر تسامر سريحهم قصيلهم خلت عامتات حلاف بيت صحفت ما هافتي وردا سحر تسامر بسريحهم قصيلهم شدشت عامتات وردات الواجرات ندرتا كافتح مورا وانا محاضر كوين مقلقلهم كاب كلتشن 13 كساب كلتشن 17 عمترت ابزواتها دمورا سمي معرابن بمختل محاضر زوا تمديهم ناقلقلو صالحهم كاب سنه كلتشن 17 كساب حزي ابزوا دمورا وانا محاضر كوين مقلقالون يركبوا يا انيلي ድምፅን ቃለ መሓላን ክንኣቱ ኢና ንቀደም ግን ኣብቶም ሰባት ዝለዓል ርእቶታት ሓሳባት ሃልዮፍቶም ዝቐረቡ ያው ሓቋፉ ምዃኑ ካብ ምሁራን ካፍቶም ነበራት ኣመራርሓና ኢሉ እውን ካፍቶም ተቃወምቲ ውድባት ብጣዕሚ ፅቡቅ እየ ኢለ ወሲደ ግን ድማ ዝቐሪ ኣሎ በቃ ስለ ህልውና ትግራይ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝብል ውድባት እውን ከም ዘለዉ እዚ እውን ኣብ ግምት ብምእታው ያው ፕሬዝዳንት ዝወልዎን ወሲደይ ኣፍትናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣኸባ ዝነበረ ኣክሱም ውጥም ቅልቅል ዝብል ሓሳብ ነይሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ዝጥቃዕ ኣፈላላይ ዝመስል ነይሩ ሕዚ ሓደ ኮይና ኣብዚ ምርካብና ድማ እፎየ ላብል እዩ ንህዝቢ ትግራይ እፎየ ላብል ካቢኔሲ عقمي دمر عقمي تناصل يخونن نايت حدا خفتت حدا يشفل حز خا حدش ابز حلف عمتات 3 عامات كناتنا استعينا نيرنا اجزاؤنا نيرنا حزي كم حدش تملسنا انا هيلنا نجي مزلنا وريت علني مالت كنقمقمتنا ابزنا اجزاو ندينا هنقمقم كم حوحات تقمقم خليو كم منقستون كقمقميو أنا جن زم قريبا مزلو بتوسنا نايلم دنا يتمكرن حدا ريتو يدليه بدمرجن مفتنيو فاس مع ولد ما بكابينة نبع سنة بودبون كهليو كم بيت مخرج ما تتعيش زلوا بيت مخرج قمت كوميتات هذا سرحوا نظام بيرتات نظام جزستات نظام كوميشنات مجمجامي جمجيمو مدب جمجمنا هنا أم مدب سلزين أرنا مالتيو زعك أن سبكا بجمجامي بمدبيو بتجوار مالتي سلز بتجوار عقينا عند حر الله خوين عند حر خمنا له كفتات مالتني عامي صقم كليو بتجوار ذا صقمنا قبتها لكن صبصام تقرب نحد حسكت صبصام تقرب ريتو هنا وينا كلاي انتن زيتو هابن زلو شدشته يكون حمشته نحنا كم حوحات مالت كم بريزيدنت خللنا نهتم بارتات نمتى زنقعهم قبل اي خلل اين خلل ساتهم زنقعهم مالتي ساتم ذهبوا خمس زغل سلازي ساتم كنت على متن تنبيرات كيف تزلواون منعسي اندستري ما ترانسبورتن مقاعدين ترانسبورتن ياو تناس اتان محدارون سكوا زنقع نورن إنا مثلا من هالت خكله خنا نحز كشيء يقوم بونيرو مستزل خناتات
ዝኾነውን ኣይኮነን ግን ክንተኻለ መጠን ካብ ብውክልና ብቐጥታ ኣትዮም ዘሰርሕሉ ኩነታት ተዝኸውን ዝብል ርእይቶ ኣለና ቀሊል ኣይኮነን ማለት ብምክትላት ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን ትርጉሙ እውን ንሳቶም ኣትዮም ኣብ ስራሕ ምእታው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕድሕድ ሰብ ዝለዓል ዘሎ ሕድሕዱ ተራእዩ ሕድሕዱ ማለት እዩ ቤት ምኽሪ ተመረፀ ቤት ምኽሪ ዝበዓሉ ሕወሓት ብዝለዓለ ደረጃ ብድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዝሰዓረሉ መንግስቲ ዘጣየሽ እውን ሕወሓት እዩ ናይ ሕወሓት እዩ 30 ከሚእቲ ገርመለ ዝተባሃለ ባዕሉ እቲ ቦታ ናይ ሕወሓት እዩ ዝኾነ ውድብ ናተይ ክብለ ይኽእልን ሕወሓት ቀኒሱ እዩ ዘብል ዘሎ ናትኩም ውሳነ እውን ተድልያ ዝበልና ይኹን እዚ ቤት ምኽሪ እዚ ክውስን ኣሎ መር ሓላፍነት 100 ናትና እዩ ዝኾነ ውድብ እንተ ዝኣቱ ተጥፊኡ ትውድበ ይንሓትት ሕወሓት እዩ ዝሕተት ሕወሓት ያው ቤት ምኽሪ እቲ ባዕሉ ተፈጻሚ ስለ ዝመርሕ ንባዕሉ ክሓቶ እዩ ኣብ ስራሕ መፅኻ ኒኻኹ ስራሕ ክትሰርሕ እምበር ተበላሽ ይኹንካ ክብል ማለት እዩ ሓላፍነት ግን ናይ ሕወሓት እዩ ናይ ሕወሓት መንግስቲ እዩ እዚ ስለዚ ካብቲ ግዛዓው ናይ ንውፅእ ዝኾነ ፈጻሚ ኣይኮነ ነጣይሽ ዘለና 100 ናይ ሕወሓት ዝኾነ ሕዚ ግን ምስ ዘሎ ኩነታት ነቲ ፖለቲካና እውን ዝጠቅም ወላ ብድምፂ ስዒሮም የምፅኡ እምበር ባይቶና ጥራሕ እኮ እዩ ዘሎ በቲ ዝሓለፈ መረፃ ኣባል ቤት ምኽሪ ኣባል ናይታ ፈጻሚ ክንገብሮ ንኽእል ካብኣቶ ጊስና እውን ንባይቶና እዩ ሕዚ ግን ባይቶና ጥራሕ ኣይኮነን እቶም ናይ መኸተ ካልኦት ውድባት የልና ኣለና 4 ውድባት እኒኦም ባዕሎም ክመፁ ናይ 4 ውድባት እሺ እውን ኢሎም እዮም ኣብኡ ኣይኮነን ንባዕሎም ግን ክማየጠሎም ኣብ ውሽጦም ማለት እዩ ክስቶ ወዲ ክስቶ ክብሉ ኣለዎም ንሱ እዩ እምበር የብሉን ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን እዚ ግዜ ከይወስድ ዝተባሃለ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን ሎሚ እውን ኮን ተወዲኦም ወዮ ናብ ዝነቕሮ የለናን እምበር ክመፁ እዮም ኮን ይርእዎ እኮ እዮም ዘሎ ሳቶም እውን ባዕሎም ሎምስ ፅባሓስ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ከም ዝወስድ ጌርና ንውሰድ ንሕና እውን ትማል ኮይና ኣብቲ ከይዲ ስለ ዝነበርና ኢና ኣቢልና ነዚኣ ክነርክብ ነዛ ናይ ቤት ምኽሪ እምበር ክጓተት ተደልዩን ኣይኮነን ስለዚ ናይ ተቃውሞ እውን ኣይኮነን ድልውነቶም ገሊፆም እዮም ግን ግዜ እንደሊና ኣብ ውሽጥና ክንማኸር እዮም ኢሎም ስለዚ ተወሰነ መዓልቲ ክንፅበ እውን ኣለና ተዋና ግን ናይ ምኸት ዓቕምታት ነሳትፍ እዩ ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ሕወሓት እዩ ዝለዓለ ድምፂ እውን ክሕዝ ኣሎ ናወሰነ ኸድ እዩ ተሳትፎ ኢና ንገብር ዘለና ተሳትፎ ግን የድሊ ኢና ኢልና ንኣምን ዋላ ሓንቲ ወንበር ተድልያ ድምፂ ኣለዋ ክውስን እዩ ሓሳቡን ከስምዕ እዩ 6-7 እንተኮይኑ ዓብዪ እዩ ትርጉም ዘሎ ከም ትግራይ ፖለቲካና እውን ሓጋዝ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዝታ ናይ ምልዓል ግን ከምታ ዝበልኮ እያ እገለ ብእገለ ኣይኮነን ናይ ሲቪል ሰርቪስ ተላዒሉ ኣሎ በቲ ዝበልኮ ምክንያት እዩ ተሳትፎ ናይ ፋይናንስ እውን ይለዓል ነይሩ ማለት እቲ መበገስታት ኣልዒልና ኣለና ንሕና ሓውኣፋይ ኣብ ውሽጢ ውድብ እውን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ክህሉ ኣብቲ ኣመራርሓና ክሳብ 35 ካብ 100 ሃለዋ ኢልና ብናዕልና ውሽጣዊ መምርሒ ወሲድና ኢና ምሁር ውድባት ንኩሉ ኮይና ክነብር ፈቲና ዘለና ማለት እዩ ሕወሓት ጥራሕ ብዝብል ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮንናን ከይድና ናብ ሕወሓት እውን ሓውኣፋይ ተፈላለዩ ኣካላት ክህልዎ ካብ ሕወሓት ወፃኢ እውን ያው ንባዕሎም እዮም ዝውስንዎ ግን ተሳትፎ ናይ ፖለቲካ ውድባት ክህሉ ስለዚ ንምጥዓም ኢና ንሞክር ዘለና እምበር ካብታ ናይ መረፃ ውፅኢት ፅልካ ኣይውፃእን ብፍሉይ ኩነታት ዘእቶ ስለ ዝኾነ ብኡ ምርድኡ እገለ ብእገለ ኣይኮነን ናይ ነባር እውን ዘልኩሞ ኣለዉ ናይ ፋይናንስ ተለዓለ ናይ እቶት ይርድአና እዩ በቲ ዝበልክዎ እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎ ኢልና ዘመዓራረና ኣሎ ናይ ፈፃፅማ ሽግር እዩ ካብ ዘሎ ኣይኮነን ግን ክስራሕ ይከኣል እዩ ዋላ ሓድሽ ዘምፀና ልምዲ ኣሎ ናይ ኣመራርሓ ልምዲ ድጋፍ ኣሎ ከም ኮሚቴ ድማ ኢና ንሰርሕ ስለዚ ይከኣል እዩ ናይ ምጥዓሚ ደቂ ኣንስትዮ እውን ተደሊና ናይ ሃይማኖት ተሳትፎ እውን ተደሊና ኣለና ፀብቲ ዕድላት ማለት ዕድላት ቀሊል ኣይኮነን ንምትዕራዩ የዋፅና ኢልና እምበር ዝርኢና ኢና ነባር ዶ ምልዓል ይሕሸና ሓድሽ ምእታው ድሕሸና እንታይ ይሕሸና ኢልና ትሕዚ ገበርናዮ ዝበለፀ ኢና ኢልና ከም ውድብ ተሰማሚዕና ኣለና ሰውቲ ተን ቢሮታት ክምላእ እየን ብዝልና ንከይድ ከምኡ ኢሉ ከፍ ኢሉ ናይ ኢንዳስትሪ እውን ተልዕሉ ነርኩም
ንሱ ያው ንውድባት የተዋሂቡ እቶም ውድባት ድልዋት እዮም ኣብ ዝመፅሉ ስራሕ ክጅምሩ እዮም ክሳዕ ሽዑ ምክትላት ጌርና እናስራሕና ንፀኒሕና የመና ዝድንጎ ይኮነን ዝድንጎ እንተኮይኑ መፍትሕታት ክነምጠሉ ኢና ትዋና ተወሰነ መዓልቲ ምፅባይ ይጠቅም ይን ኩሉ ዝብል እዩ ዘለና ይቀኒየለ ሞለቶም ዝቐረቡ ሓለፍቲ ቢሮ እቶም ዝተውሃቡ ሓበሬታታት ሓደራ መልእኽቲ ናይ ትግራይ ንሱ ብምስአት እዮም ወለሎም ሁለቶም እናማዕራረይ ክኸዱ ንኩሎም ብሓባር ኢና ድምፂ ንከይድ ፈፃሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝቐረቡ ኣባላት ካቢኔ ንድግፍ ኢና ንብል ኢና ነውፅእ እሺ ነውርድ ተቃውሞ ተልዩ የለን ድምፀ ተዓቅቦ ተልዩ የለን ስለዚ ብሙሉእ ድምፂ እቶም ዝቐረቡ ሽመኛታት ቤት ምክሪ ፅዲቖሎም ኣሎ ማለት እዩ የቐኒየልና ዝኸበሩ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንምክትል ፕሬዚዳንት ንድግፍ ኢና ንብል ኢና ነውፅእ ነውርድ ተቃውሞ ዘለዎ ታሊ ድምፀ ተዓቅቦ ዘለዎ ተሊ የለይ ብሙሉእ ድምፂ ተቐባልነት ረኪቦሎ ናይ ዝተኸበሩ ኣቶ ኣማኑኤል ኣሰፋ ምክትል ፕሬዚዳንት እዞም ዝቐረቡ ተመሳሳሊ እቶም ዘመሓደርቱ ናይ ህዝቢ ዝተውሃቦም ሓደራ ኣብ ግምት ኣትዮም እቶም ዝጎደላ ክምልኡ ነዚ ኣብ ግምት ኣቲና ከዓ ሽመቶም ንቕበል ኢና ንብል ኢልና ነውፅእ ነውርድ ተቃውሞ ዘለና ታሊ የለን ድምፀ ተዓቅቦ ዘለዎ ተልዩ የለን ስለዚ ብሙሉእ ድምፂ ናይ ዞባታትን ፀሊኦም ኣነ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ቀሪበ ምክትል ፕሬዚዳንት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮይነ እንትሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን ዝኽልል ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ብቕንዕናን ብወፊይነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንምፍፃም ቃል ኣቱ ይቐኒየለይ ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ቀሪበ ሓላፊ ቢሮ ኮይኑ ዝሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን እዚ ክልል ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ብቕንዕናን ብወፊይነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንምፍፃም ቃል ኣቱ ይቐኒየለይ ኣነ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ቀሪበ ዞባ ኣመሓዳሪ ኮይኑ ዝሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን ዝክልል ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ብቕንዕናን ብወፊይነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስርሐይ ንምፍፃም ቃል ኣቱ ማይ ዋዕላ ሓደ ቦታ እዮም ሒዞም ነይሮም ወዲኦም ልኢኾም ኣለሑ እዚ ስለዚ ኣቶም ኣካል ናይቲ ፈፃሚ ስለ ዝኾኑ እዚኦም ሓፂኦም ንማሕበራዊ ጉዳይ እዩ ማሕበራዊ ሚኒስትር ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይተ ነጋሲ ገረንሰ ኣበራ ዝበሃሉ ናይ ትምህርቲ ድልውነቶም ቀዳማይ ዲግሪኦም ይኹን ማስተርስ ኣብ ከይዲ እዮም ዘሎ ቀዳማይ ዲግሪ ወዲኦም እዮም ሕፁይ ማስተርስ ካልኣይ ዲግሪ ይመሃሩ እዮም ዘለው ቀፃልነት ናይ ጥዕና ኣብ ጥዕና እዩ ትምህርቶም ናይ ስራሕ ልምዲ ጠቕልል ኣቢሎም ኣቐሚጠሞ ዘሎ
لعل 35 عامات ناي سراح لمد خم زلهم يدو تودب قاليس لنا زلو بتي عنتوي قالتنا مسرت حدا بيرو بزيهم بيرو محورا قداي كسر قال لي بخري حتت دب أقسموا على زغرو عت نجاسي كورات نجاسي نقبله منا نقول إننا نوت نورد تقاومت هالي يلن دمت تعقوت هالي مواتو نجاسي بملء دمتي صديق الله ملو نبي رح لافته شيء مملو مالتي وانا اوديترن مكتل وانا اوديترن زتخبروا دكتور دبرصين ገብረ ሚካኤል ከቅርቡልና እዮም አውተለው ናይ መራኸብ ሓፋሹን ከቅርቡልና እዮም ስለዚህ ትምይት በሐባሪ ዝኸውን ድምጽ በበይኑ እንገብሮ ኢና የመስግን ዝተኸበረ አፈ ጉባኤ ዋና ኦዲተር ኮይኖም ክሽየሙ ዘቕርቦም ኣይተ ክብሮም ሳየ ድልውነት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪ ማኔጅመንት ካልኣይ ዲግሪ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ወይ ቢዝነስ ምምሕዳር ናይ ስራሕ ልምዲ ካብ 1993 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1995 ክኢላ እቶት ድሕሪኡ ናይ ወረዳ ፋይናንስ ሓላፊ ኮይኖም ሰሪሖም ኔዶ ዓዲግራት ዩኒቨርሲቲ ፋይናንስ ምምሕዳር ላዕለዋይ ማኔጅመንት ኣባል ኮይኖም ሰሪሖም ቀፂሎም ኣብ መኸተ ዞባ ግንባር ፋይናንስ ሓላፊ ኮይኖም ሰሪሖም ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዝል ልምዓት እቶት ኮይኖም እናገልገሉ እዮም ቀፂለን ምክትል ዋና ኦዲተር ኮይኖም ሽየሙ ዘቕርቦም ኣይተ መኮንን ገብረ እግዚአብሔር ኮይኖም ናይ ትምህርቲ ልምዲ ናይ ስራሕ ትምህርቲ በአካውንቲንግ ቀዳማይ ዲግሪ ካልኣይ ዲግሪ ብዕደጋን ምሕደራ ሃፍትን ናይ ስራሕ ልምዲ ካብ 1994 ክሳብ 1996 ኣብ ወረዳን ከተማን ቤት ጽሕፈት ፋይናንስ ሒሳብን በጀትን ሓላፊ ኮይኖም ኣገልጊሎም ቀፂሎም ኣብ ቤት ጽሕፈት ዋና ኦዲተር መተሓባበሪ ዝተጠቃለለ ፈንድ ኦዲት ኮይኖም ኣገልጊሎም ቀፂሎም ኣብ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ዳይሬክተር መንግስታዊ ዕደጋን ምምሕዳር ንብረትን ን8 ዓመት ኣገልጊሎም ዳይሬክተር ኢንስፔክሽን ኦዲት ኮይኖም 4 ዓመት ንኸባቢ 1 ዓመት 3 ወርሕን ሓላፊ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ቅድም መፀውዒኡ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን እዩ ዝበሃል ነይሩ ካብ ሕዳር 2016 ክሳብ ሓምለ 2017 ኤጀንሲ ጥሙር ዕደጋ ምውጋድ ንብረትን ዋና ዳይሬክተር ኮይኖም ካብ ሓምለ 2017 ጀሚሮም ኣብ ቤት ጽሕፈት ዋና ኦዲተር ምክትል ዋና ኦዲተር ኮይኖም እናገልገሉ ይርከቡ ቀፂለ ዘቕርቦም ናይ ኤጀንሲ ምራኸቢ ሓፋሽ ስራሕ መካየዲ ኮይኖም ክሽየሙ ዘቕርቦም ኣይተ ኣባዲ ገብረስላሴ እዮም ድልውነት ትምህርቲ ቀዳማይ ዲግሪ ብቋንቋን ስነ ጽሑፍን ካልኣይ ዲግሪ ብፖለቲካል ሳይንስ ስራሕ ልምዲ ኣብ ወረዳ ክኢላ ርክብ ህዝቢ ነይሮም ኣብ ጋዜጣውይን ጋዜጠኛ ኮይኖም ኣገልጊሎም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ሓላፊ ሚድያን ድሕረ ገጽን ኮይኖም ኣገልጊሎም ኣብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ዋና ኣካይዲ ስራሕ ኮይኖም ኣገልጊሎም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ሓላፊ ኣባላትን ኮር ደገፍትን ሕወሓት ዲያስፖራ ኮይኖም ከገልግሉ ጸንሑ እዮም يغني نورد تقاوم حالي يدن دمت تعقوت حالي يدن يا بمولد دمتي تشيل مملو قتلو جنس مرة حفاش يسرح مكايدي ندقفنا إلى نوصل نورد تقاوم حالي
የለን ዘሎ ድምፀት ዓቀወታሊ ስለዚህ ኣነ ክብሮም ሳይድ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ቀሪበ ዋና ኦዲተር ኮይነ ዝሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን ዝኽልል ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ብቕንዕናን ብውፊነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስራሐይ ንምፍፃም ቃል ይኣቱ። ኣነ መኮንን ገብረ እግዚአብሔር ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብዚ ቅድሚ ቤት ምክሪ ቀሪበ ምክትል ዋና ኦዲተር ኮይነ ትሽየም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን ዝኽልል ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ብቕንዕናን ብውፊነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስራሐይ ንምፍፃም ቃል ይኣቱ። ኣነ ኣባዲ ገብረስላሴ ኣብዚ ዕለት እዚ ኣብ ቅድሚ ቤት ምክሪ ቀሪበ ሓላፊ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኮይነ እንትሽዎም ንመንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን ዝክልል ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት መራኸቢ ሓፋሽ ኮይነ እንትሽዎም ንሕገ መንግስቲ ተኣማኒ ብምዃን ካብ መንግስትን ህዝብን ዝክልል ዝተዋሃበኒ ሓላፍነት ብቕንዕናን ብተወፋይነትን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን መሰረት ብምግባር ስራሐይ ንምፍፃም ቃል ይኣቱ።